আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई के एक अहम समय में सभी को एक मंच पर आकर लड़ने की अपील की तो आरएसएस और हिंदू महासभा ने उस अपील का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उस समय दूसरे राजनीतिक पार्टियों ने नेताजी का साथ दिया था। नेताजी की 129वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस ने यही शिकायत की। शुक्रवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने आजादी की लड़ाई के विचारों का अपमान किया है। কিন্তু এটা সত্যি যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র যখন এই স্বাধীনতার যুদ্ধে এক মঞ্চ থেকে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিলেন, সমগ্র দেশের সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের ভূমিকা থাকার প্রয়োজন সেই সমস্ত সামাজিক রাজনৈতিক সমস্ত সংগঠনকে যখন ডাক দিয়েছিলেন এক মঞ্চে আসার জন্য, এই দেশে হিন্দু মহাসভা, আরএসএস এবং এই রাজনৈতিক দলের যারা সেদিন নেতৃত্বে ছিলেন তারা নেতাজির ডাকে সাড়া দেননি। দেশের সব কয়টা রাজনৈতিক দল স্বাধীনতা যুদ্ধে যখন নেতাজির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তারা নেতাজিকে তখন সহযোগিতা করেনি। উল্টো এই স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা বিশেষ সময়ে এই দল হিন্দু মহাসভা এবং আরএসএস তার বিরোধিতা করে।